اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ الکہف دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ جس نے نازل فرمائی اپنے بندے پر یہ کتاب اور نہیں رکھی اس میں کوئی کجی، ٹھیک سیدھی تاکہ ڈرائے سخت عذاب سے اس کی طرف سے، اور خوشخبری سنائے مومنوں کو جو کرتے ہیں نیک اعمال کہ ان کے لیے ہے اجر بہت عمدہ، رہیں گے وہ جس میں ہمیشہ، اور ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ نے بیٹا، اور ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کاذبا، کہ نہیں ان کو اس کا کچھ بھی علم کہ نہ ان کے باپ دادوں کو تھا، بڑی سخت ہے یہ بات جو نکلتی ہے ان کے منہ سے، اور نہیں کہتے مگر وہ بات جھوٹی، شاید کہ تم ہلاک کر لو اپنے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے اگر نہ ایمان لائے وہ اس کلام پر مارے غم کے، یقیناً ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین میں ہے زینت اس کے لیے تاکہ ہم آزمائش کریں کہ ان میں سے کون بہتر ہے عمل کے لحاظ سے، اور یقیناً ہم بنا دیں گے جو کچھ اس زمین پر ہے صاف میدان بنجر۔ اور کیا تم خیال کرتے ہو کہ اصحاب غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ جب پناہ لی چند نوجوانوں نے غار میں تو کہنے لگے ہمارے رب عطا فرما ہمیں اپنی طرف سے رحمت اور مہیا کر ہمارے معاملات میں درستی، تو پردہ ڈال دیا ہم نے ان کے کانوں پر غار میں کئی سال تک، پھر اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ معلوم کرے کہ کس نے دونوں جماعتوں میں سے شمار کیا جتنا وہ رہے اس کی مدت کو۔ ہم بیان کرتے ہیں تجھ سے ان کے حالات صحیح صحیح، بے شک وہ تھے نوجوان جو ایمان لائے اپنے رب پر، اور زیادہ دی ہم نے ان کو ہدایت اور مضبوط کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا رب ہے جو رب ہے آسمان و زمین کا، ہرگز نہ پکاریں گے ہم اس کے سوا کوئی معبود، ورنہ کہیں گے ہم اس وقت غلط بات، یہ لوگ ہماری قوم کے انہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا معبود، کیوں نہیں لاتے یہ اس کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل؟ تو کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ۔ اور آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کنارہ کر لیا تم نے ان سے اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے، تو چل رہو اس غار میں، وسیع کر دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کو، اور مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے کاموں میں آسانی۔ اور تو دیکھے سورج کو جب وہ طلوع ہو اور سمٹ جائے ان کی غار سے دانی طرف، اور جب غروب ہو تو کترا جائے ان سے بائیں طرف، اور وہ تھے کشادہ حصے میں اس کے۔ یہ ہے اللہ کی نشانیوں میں سے، جس کو ہدایت دے اللہ تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہ رہنے دے تو ہرگز نہ پائے گا تو اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا۔ اور تو خیال کرے ان کو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور کروٹ بدلاتے ہیں ہم ان کو دائیں طرف اور بائیں طرف، اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے تھا دونوں ہاتھ غار کے دھانے پر، اور اگر جھانک کر دیکھے تو ان کو تو پلٹ جائے اس سے بھاگ کر اور آ جائے ان سے دہشت میں، اور اسی طرح اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ دریافت کریں آپس میں۔ کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے کتنی مدت تم یہاں رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم رہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ انہوں نے کہا تیرا رب بہتر جانتا ہے جتنی دیر تم رہے، تو بھیجو اپنے میں سے کسی کو دے کر اپنا روپیہ شہر کی طرف، تاکہ وہ دیکھے کہ کون سا ہے عمدہ کھانا تو لے آئے تمہارے پاس کچھ کھانا اس میں سے، اور احتیاط برتنا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے تمہارے حال کا، یقیناً وہ اگر دسترس پالے تم پر تو سنسار کر دے تمہیں یا لوٹائے تمہیں اپنے دین میں، اور ہرگز نہیں تم فلاح پاؤ گے اس وقت کبھی بھی۔ اور اسی طرح خبردار کر دیا ہم نے ان کے حال سے لوگوں کو، تاکہ وہ جانے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت نہیں ہے کچھ شک جس میں۔ جب وہ جھگڑنے لگے آپس میں ان کے بارے میں تو کہنے لگے کہ بنا دو ان کے اوپر عمارت، ان کے رب خوب واقف ہے ان کے حال سے۔ کہنے لگے وہ جو غلبہ رکھتے ہیں ان کے معاملے میں کہ بنائیں گے ہم ان کے اوپر ایک مسجد،
کہیں گے وہ کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، بعض کہیں گے کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، بے تکی بغیر جانے بات، اور بعض کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب خوب واقف ہے ان کی گنتی سے، نہیں جانتے ان کے بارے میں مگر تھوڑے ہی لوگ، تو نہ جھگڑا کر ان کے معاملے میں مگر ایک سرسری بحث، اور نہ دریافت کر ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے، اور نہ ہرگز کہہ کسی بات کے بارے میں کہ میں ضرور کرنے والا ہوں اسے کل۔ اب یہ غور سے سننے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی بارے میں یہ مت کہو کہ اچھا میں کل یہ ضرور کرنے والا ہوں، جب تک کہ تم انشاءاللہ نہ کہہ دو، مگر یہ کہ چاہے اللہ، الا ان یشاء اللہ، کہ مگر یہ کہ چاہے اللہ، یہ بولنا ضروری ہے، اور ذکر کر اپنے رب کا جب بھول جائے، اور کہہ کہ امید ہے کہ ہدایت دے مجھے میرا رب زیادہ اس سے بھی بھلائی کی، اور رہے وہ اپنی غار میں 300 سال اور بڑھا دیے انہوں نے 9 اور، کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے اس میں، معلوم ہے پوشیدہ باتیں آسمان و زمین کی، کیا خوب دیکھنے والا ہے وہ اور کیا خوب سننے والا ہے، نہیں ان کا اس کے سوا کوئی سازگار، اور نہ وہ شریک کرتا ہے اپنے حکم میں کسی کو، اور تلاوت کر اس کی جو وحی کی گئی تیری طرف کتاب میں سے تیرے رب کی، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی بات کو، اور ہرگز نہ تو پائے گا اس کے سوا کوئی جائے پناہ، اور صبر کر اپنے نفس پر ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، طالب ہے اس کی خوشنودی کے، اور نہ ہٹا اپنی نگاہوں کو ان سے کہ خواستگار ہو جائے زینت کا دنیاوی زندگی کی، اور نہ کہا مان ان کا غافل کر دیا ہے ہم نے جن کے دلوں کو اپنی یاد سے، اور پیروی کرتا ہے وہ اپنی خواہشات کی، اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا، اور کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، سو جو چاہے تو ایمان لائے اور جو چاہے تو کفر کرے، یقیناً ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ، گھیر رہی ہوں گی جن کو ان کی قناتیں، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو داد رسی کی جائے گی ان کی، ایسے پانی سے پگھلتے ہوئے تانبے کے مانے جو بھون ڈالے گا ان کے منہ۔ اللہ اکبر، بہت برا ہے وہ مشروب اور بہت بری آرام گاہ ہے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال تو یقیناً ہم نہیں ضائع کرتے اجر ان کا جو وہ اچھے عمل کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے باغ ہیں ہمیشہ رہنے کے، بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، پہنائے جائیں گے ان کو وہاں کنگن سونے کے، اور پہنایا کریں گے لباس سبز رنگ کے، باریک ریشم کے اور اطلس کے، تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے وہاں اونچی مسندوں پر، بہترین ہے اجر اور عمدہ ہے آرام گاہ۔ اور بیان کر ان سے مثال 2 شخصوں کی، دیے تھے ہم نے ان میں سے ایک کو 2 باغ انگور کے، اور لگا دیے تھے ہم نے ان کے گرد کھجور کے درخت، اور پیدا کر دی تھی ان کے درمیان کھیتی، دونوں باغ لاتے اپنا پھل، اور نہ ہوتی کوئی کمی اس میں کسی چیز کی، اور جاری کر رکھی تھی ہم نے ان دونوں کے درمیان نہر، اور تھا اس کے لیے بہت پھل۔ تو کہنے لگا اپنے ساتھی سے جب کہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے کہ میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں، اور زیادہ ہوں عزت میں اور جماعت کے لحاظ سے بھی، اور داخل ہوا وہ اپنے باغ میں جبکہ وہ ظلم کر رہا تھا اپنے حق میں، کہنے لگا کہ نہیں میں خیال کرتا کہ تباہ ہوگا یہ کبھی بھی، اور نہیں خیال کرتا میں کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر میں لوٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف تو ضرور پاؤں گا بہتر اس سے لوٹنے کی جگہ۔ کہا اس سے اس کے ساتھی نے جبکہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے، کیا تو کفر کرتا ہے اس کے ساتھ جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر بنایا تجھ کو پورا آدمی، لیکن وہی اللہ ہے میرا رب، اور نہیں میں شریک کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ اور کیوں نہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں تو کہا تو نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو چاہتا ہے اللہ وہی ہوتا ہے، نہیں کوئی قوت مگر اللہ کی توفیق سے، اگر تو دیکھتا ہے مجھے کمتر اپنے سے مال اور اولاد میں تو شاید میرا رب کے عطا فرمائے مجھے بہتر تیرے باغ سے، اور بھیج دے اس پر آفت آسمان سے تو ہو جائے وہ ایک میدان چٹیل، یا اتر جائے اس کا پانی گہرائی میں تو ہرگز نہ کر سکے گا تو اس کو تلاش۔ اور آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگ گھرا اس کے پھل کو عذاب نے تو رہ گیا وہ ملتا ہوا اپنے ہاتھ، اس پر جو خرچ کیا تھا اس نے اس میں، اور وہ گر کر رہ گیا اپنی چھتریوں پر، اور کہنے لگا کاش کہ میں نہ شریک بناتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو، اور نہ ہوا اس کا کوئی گروہ جو اس کی مدد کر سکتا سوائے اللہ کے، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے کے قابل۔ اور آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حکومت اللہ کی ہے جو برحق ہے،
وہی بہتر ہے ثواب عطا کرنے میں اور بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔ اور بیان کر ان سے مثال دنیا کی زندگی کی، جیسے پانی جسے برسایا ہم نے آسمان سے تو مل کر نکلی اس کے ساتھ پیداوار زمین کی، پھر ہوگی وہ چورا چورا، پھر اڑاتی پھرتی ہیں اسے ہوائیں، اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا۔ مال اور بیٹے زینت ہے دنیا کی زندگی کے، اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں جو بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور بہتر ہیں کہ امید کے اعتبار سے۔ اور آیت نمبر 47 کہ جس دن چلائیں گے ہم پہاڑوں کو اور تو دیکھے گا زمین کو صاف میدان، اور جمع کریں گے ہم ان کو تو نہ چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی، اور پیش کیے جائیں گے وہ تیرے رب کے سامنے صف بصف۔ بلا شبہ تم آگے ہمارے سامنے جس طرح پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ، لیکن تم نے خیال کر رکھا تھا کہ نہیں کیا ہم نے تمہارے لیے کوئی وقت مقرر، اور رکھی جائے گی اعمال کی کتاب تو دیکھے گا تو مجرموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو ہوگا ان میں، اور کہیں گے ہائے شامت ہماری، کیسی ہے یہ کتاب کہ نہیں چھوڑتی ہے کوئی چھوٹی اور نہ بڑی بات مگر لکھ رکھا ہے اسے، اور وہ پائیں گے جو عمل کیے ہیں موجود اس میں، اور نہیں ظلم کرے گا تیرا رب کسی پر بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے، تھا وہ جنات میں سے تو نافرمانی کی اس نے، حکم کی اپنے رب کی، تو کیا تم بناتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو دوست میرے سوا، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، برا ہے ظالموں کے لیے ایسا بدل۔ اور آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں بلایا تھا میں نے ان کو پیدا کرنے کے وقت آسمان اور زمین کے، اور نہ ان کی اپنی تخلیق کے وقت، اور نہ تھا میں ایسا کہ بناتا گمراہ کرنے والوں کو مددگار۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو اور جن کا تم گمان رکھتے تھے تو وہ ان کو بلائیں گے تو نہ جواب دیں گے وہ ان کو، اور بنا دیں گے ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا، اور دیکھیں گے مجرم آگ کو تو یقین کر لیں گے کہ یقیناً وہ گرنے والے ہیں اس میں، اور نہ پائیں گے اس سے بچنے کا کوئی بھی راستہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 54 میں، اور یقیناً طرح طرح سے بیان فرمائی ہے ہم نے اس قرآن میں انسان کے لیے ہر طرح کی مثالیں، اور ہے انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو۔ اور آیت نمبر 55 اور نہیں منع کیا انسان کو کہ ایمان لاتے جبکہ آ گئی تھی ان کے پاس ہدایت، اور استغفار کرتے اپنے رب سے، مگر اس بات نے کہ پیش آ جائے انہیں معاملہ پہلوؤں جیسا، یا آ جائے ان پر عذاب سامنے سے۔ اور نہیں بھیجے ہم نے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے، اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کی مدد سے تاکہ نیچا کر دیں اس سے حق کو، اور بنا لیا ہے انہوں نے میری آیتوں کو اور وہ جس سے ان کو ڈرایا جاتا تھا ہنسی اور مذاق۔ اور کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم جس کو سمجھایا گیا آیات کے ذریعے اس کے رب کی تو اس نے منہ پھیر لیا اس سے اور بھول گیا اس کو جو آگے بھیج چکا اپنے ہاتھوں سے۔ بلا شبہ ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں پر پردے کہ نہ سمجھ سکیں اسے، اللہ اکبر، اور ان کے کانوں میں ہے بہرا پن، اور اگر بلائے تو ان کو ہدایت کی طرف تو ہرگز نہ رستے پر آئیں گے اب کبھی بھی، اور تیرا رب ہے بخشنے والا اور رحمت کرنے والا۔ اور اگر وہ گرفت کرتا ان کی اس پر جو انہوں نے کمایا ہے تو جلد آ جاتا ان پر عذاب، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے تو ہرگز نہ پائیں گے وہ اس سے بچنے کی کوئی بھی راہ۔ اور یہ ہے بستیاں ہلاک کر دیا ہم نے جن کو جب انہوں نے ظلم کیا تھا، اور کر دیا ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنے خادم سے کہ نہیں ٹھہراؤں گا میں حتیٰ کہ پہنچ جاؤں سنگم پر دو دریاؤں کے، خواہ چلتا رہوں میں برسوں۔ پھر جب پہنچے وہ دونوں سنگم پر ان کے درمیان تو بھول گئے اپنی مچھلی کو، پھر بنا لیا اس نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی طرح۔ پھر جب وہ دونوں چلے آگے تو کہا اس نے اپنے خادم سے کہ لاؤ ہمارے پاس ہمارا ناشتہ، یقیناً پہنچی ہے ہمیں ہمارے سفر سے بہت تکلیف۔ اور آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بھلا تو نے دیکھا جب ہم ٹھہرے اس چٹان کے پاس تو یقیناً میں بھول گیا مچھلی کو اور نہیں بھلایا مجھے مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کرتا، اور بنایا اس نے اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح کا۔ کہا اس نے کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، کہ وہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے۔ تو وہ لوٹ گئے اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے، تو پایا انہوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے عطا کی تھی ہم نے جسے رحمت اپنے پاس سے، اور سکھایا تھا اسے اپنی طرف سے علم۔ کہا اس سے موسیٰ نے کیا میں تیرے ساتھ چلوں تاکہ سکھا دے تو مجھے وہ جو سکھائی گئی ہے تجھے دانشمندی۔
दी। कहा उसने यकीनन तू हरगिज ना कर सकेगा मेरे साथ रहकर सबर। यहाँ पे हम हजरत मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि खिजर अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि कैसे सबर कर सकता है तू इस पर, नहीं अहाता कर सकता तू जिसका किसी खबर से। कहा उसने कि तू पाएगा मुझे अगर चाहा अल्लाह ने साबिर, और ना फरमानी करूंगा मैं तेरी किसी भी मामले में। कहा उसने बस अगर तू चलना चाहता है मेरे साथ तो ना पूछना मुझसे किसी चीज के बारे में, हत्ता कि मैं बयान कर दूं तुझे इसका जिक्र। दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि जब सवार हुए कश्ती में तो सुराख कर दिया उसने इसमें। उसने कहा कि क्या तूने सुराख कर दिया इसमें कि गर्क कर डाले इसमें सवारों को, यकीनन की है तूने बड़ी भारी बात। कहा खिजर अलैहिस्सलाम ने, क्या नहीं कहा था मैंने यकीनन तू हरगिज ना कर सकेगा मेरे साथ सबर। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ना मुआखजा कर मेरा इस पर जो भूल हुई मुझसे, और ना डाल मुझ पर मेरे मामले में कोई मुश्किल। फिर मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि जब वो दोनों मिले एक लड़के से तो उसने कत्ल कर डाला उसे। उसने कहा क्या तूने कत्ल कर डाला एक मासूम जान को बगैर किसास के, यकीनन की है तूने बहुत नापसंदीदा बात। इंशाल्लाह इस सूरह का बकिया हिस्सा हम पारा नंबर 16 में पढ़ेंगे। इस पारा में हमने दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट सीखी कि जब भी हम किसी काम का इरादा करते हैं तो हमेशा हमें इंशाल्लाह बोलना चाहिए, उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला उस काम में बरकतें डाल देते हैं। और जब हम किसी की कोई अच्छी चीज देखें, इवन हम बच्चों को देखते हैं, तो अगर हम माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह देते हैं तो नजर नहीं लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यूजुअली हम बात कहते हैं ना कि फलां को नजर लग गई, फलां को नजर लग जाती है, तो हमें कई दफा होता है कि हमारी प्यार की नजर ही लग जाती है। तो जब भी आप अपने बच्चों को देखें या फिर उनकी कभी कामयाबियां देखते हैं, अपने दोस्तों को, जानने वालों को, जिसकी भी किसी की भी कोई अच्छी चीज देखें तो फौरन उसके लिए माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करें। और यही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे हमें सिखाया भी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला अलम अक़ुल इन्नका लन तस्ततिया माइया सब्रा। उन्होंने कहा क्या मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा ने कहा कि मुझसे जो भूल हो गई है इस पर मेरी गिरफ्त ना कीजिए और मेरे काम को ज्यादा मुश्किल ना बनाइए। वो दोनों फिर रवाना हो गए, यहाँ तक कि उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई तो उन साहिब ने उसे कत्ल कर डाला। मूसा बोल उठे, अरे क्या आपने एक पाकीज़ा जान को हलाक कर दिया है, जबकि उसने किसी की जान नहीं ली थी जिसका बदला उससे लिया जाए। ये तो आपने बहुत ही बुरा काम किया है। उन्होंने कहा कि क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रहने पर सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा बोले, अगर अब मैं आपसे कोई बात पूछूं तो आप मुझे अपने साथ ना रखिएगा, यकीनन आप मेरी तरह से उज़र की हद तक पहुंच गए हैं। चुनाचे वो दोनों फिर रवाना हो गए, यहाँ तक कि जब एक बस्ती वालों के पास पहुंचे तो उसके बाशिंदों से खाना मांगा तो उन लोगों ने उनकी मेहमानी करने से इनकार कर दिया। फिर उन्हें वहां एक दीवार मिली जो गिरा ही जाती थी। उन साहिब ने उसे खड़ा कर दिया। मूसा ने कहा कि अगर आप चाहते तो इस काम पर उनसे उजरत ले लेते। आया नंबर 78, उन्होंने कहा कि लीजिए, मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ गया है। अब मैं आपको इन बातों का मकसद बताए देता हूँ जिस पर आपसे सब्र नहीं हो सका। जहां तक कश्ती का ताल्लुक है, वो कुछ गरीब आदमियों की थी जो दरिया पर मजदूरी किया करते थे। मैंने चाहा कि उसमें कोई ऐब पैदा कर दूं, क्योंकि उसके आगे एक बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को जबरदस्ती छीन लिया करता था। और लड़के का मामला यह था कि उसके माँ बाप मोमिन थे और हमें इस बात का अंदेशा था कि ये लड़का उन दोनों को सरकशी और कुफर में ना फंसा दे। गौर कीजिएगा इस आयत पे, देखिए कि माँ बाप जो थे वो नेक थे, तो उसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको तकलीफ नहीं देना चाहते थे। अब तीसरी बात ये कि चुनाचे हमने चाहा कि उसका परवरदिगार उन्हें इस लड़के के बदले ऐसी औलाद दे जो पाकीज़गी में भी उससे बेहतर हो और उसने सलूक में भी उनसे बेहतर हो। रही ये दीवार, तो वो इस शहर में रहने वाले 2 यतीम लड़कों की थी और उसके नीचे उनका खजाना दबा हुआ था और इन दोनों का बाप एक नेक आदमी था। यहाँ पे फिर गौर कीजिए कि बाप नेक आदमी था, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मदद करना चाह रहे थे। हालांकि बाप जिंदा नहीं है और उसके मरने के बाद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी औलाद को कैसे उसका अजर दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि माँ बाप की दुआएं, माँ बाप के नेक अमल बच्चों के कैसे काम आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।
اور اس لیے آپ کے परवरदिगार ने ये चाहा कि ये दोनों लड़के अपनी जवानी की उम्र को पहुंचे और अपना खजाना निकाल ले। ये सब कुछ आपके रब की रहमत की बिना पर हुआ और मैंने कोई काम अपनी राय से नहीं किया था। ये था मकसद इन बातों का जिन पर आपसे सब्र नहीं हो सका। और आयत नंबर 83, और ये लोग तुमसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, कह दो कि मैं इसका कुछ हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। वाकया यह है कि हमने उसको जमीन में इक़्तिदार बख्शा था और उन्हें हर काम के वसाइल अता किए थे, जिसके नतीजे में वो एक रास्ते के पीछे चल पड़े। यहां तक कि जब सूरज के डूबने की जगह पहुंची तो उन्हें दिखाई दिया कि वो एक दलदल जैसे स्याह चश्मे में डूब रहा है और वहां उन्हें एक कौम मिली। हमने उनसे कहा कि जुल्करनैन, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इन लोगों को सजा दो या फिर इनके मामले में अच्छा रवैया इख्तियार करो। उन्होंने कहा, इनमें से जो कोई जुल्म का रास्ता इख्तियार करेगा उसे तो हम सजा देंगे, फिर उसे अपने रब के पास पहुंचा दिया जाएगा और वो उसे सख्त सजा देगा। अलबत्ता जो कोई ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा तो बदले के तौर पर अच्छे अंजाम का मुस्तहिक होगा और हम भी उसको अपना हुक्म देते वक्त आसानी की बात कहेंगे। इसके बाद वो एक और रास्ते के पीछे चल पड़े तो उन्हें इन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। ऐ जुल्करनैन, यजूज और माजूज इस जमीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दे। आयत नंबर 95, जुल्करनैन ने कहा कि अल्लाह ने मुझे जो इक़्तिदार अता फरमाया है वही मेरे लिए बेहतर है, लिहाजा तुम लोग हाथ पांव की ताकत से मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब उन्होंने दरमियानी खला को पाट कर दोनों पहाड़ी सिरों को एक दूसरे से मिला दिया तो कहा कि अब आग दहकाओ। यहाँ तक कि जब इस दीवार को लाल अंगारा कर दिया तो कहा कि पिघला हुआ तांबा लाओ, अब मैं इस पर उंडेलूंगा। चुनाचे वो दीवार ऐसी बन गई कि याजूज मौजूद ना इस पर चढ़ने की ताकत रखते थे और ना ही इसमें कोई सुराख बना सकते थे। और आयत नंबर 98, जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है कि उसने ऐसी दीवार बनाने की तौफीक दी। फिर मेरे रब ने जिस वक्त का वादा किया है, जब वो वक्त आएगा तो वो इस दीवार को ढाकर जमीन के बराबर कर देगा और मेरा रब अपने वादे का बिल्कुल सच्चा है। और आयत नंबर 99, और उस दिन हम उनकी ये हालत कर देंगे कि वो मौजों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे होंगे और सूर फूका जाएगा तो हम सबको एक जगह जमा कर लेंगे और उस दिन हम दोजख को इन काफरों के सामने खुली आंखों लेकर आएंगे जिनकी आंखों पर दुनिया में मेरी नसीहत की तरह से पर्दा पड़ा हुआ था और जो सुनने की सलाहियत नहीं रखते थे। जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है, क्या वो फिर भी ये समझते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे ही बंदों को अपना रखवाला बना लेंगे? यकीन रखो कि हमने ऐसे काफरों के मेहमानी के लिए दोजख तैयार कर रखी है। कह दो कि क्या हम तुम्हें बताएं कि कौन लोग हैं जो अपने अमाल में सबसे ज्यादा नाकाम हैं? ये वो लोग हैं कि दुनियावी जिंदगी में उनकी सारी दौड़ धूप सीधे रास्तों से भटकती रही और वो समझते रहे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। और आयत नंबर 105, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने मालिक की आयतों का और उसके सामने पेश होने का इनकार किया, इसलिए उनका सारा किया धरा गारित हो गया। चुनाचे क़यामत के दिन हम उनका कोई वजन शुमार नहीं करेंगे। ये है जहन्नम की शक्ल में उनकी सजा, क्योंकि उन्होंने कुफर की रवश इख्तियार की थी और मेरी आयतें और मेरे पैगंबरों का मजाक उड़ाया था। दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए हैं, उन्हें जिन्होंने नेक अमल किए हैं, उनकी मेहमानी के लिए बेशक फिरदौस के बाग होंगे, दिन में वो हमेशा रहेंगे और वो वहां से कहीं और जाने वाले नहीं होंगे और ना ही वो चाहेंगे। या पैगंबर, लोगों से कह दो कि अगर मेरे रब की बातें लिखने के लिए समंदर रोशनाई बन जाए और मेरे रब की बातें खत्म नहीं होंगी और उससे पहले समंदर खत्म हो चुका होगा, चाहे उस समंदर की कमी पूरी करने के लिए हम वैसा ही एक और समंदर क्यों ना ले आए। अब इस सूरत की आखिरी आया कि कह दो कि मैं तो तुम ही जैसा एक इंसान हूँ, अलबत्ता मुझ पर ये वही आती है कि तुम सबका खुदा बस एक ही खुदा है, लिहाजा जिस किसी को अपने मालिक से जा मिलने की उम्मीद होगी उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे और अपने मालिक की इबादत में किसी और को शरीक ना ठहराए। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत अल कहफ खत्म होती है और अब हम शुरू करते हैं सूरत मरियम। थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं। इस सूरत का बुनियादी मकसद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में सही अकायद की वजाहत और उनके बारे में ईसाइयों की तरदीद है। अगरचे मक्का मुकरमा में जहाँ ये सूरत नाजिल हुई ईसाइयों की कोई खास आबादी नहीं थी, लेकिन मक्का मुकरमा के बुतपरस्त कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे नबूवत की तरदीद के लिए ईसाइयों से मदद लिया करते थे। इसके अलावा बहुत से सहाबा कुफार मक्का के मजालिम से तंग आकर हबशा की तरफ हिजरत कर रहे थे।
जहाँ ईसाई मजहब ही की हुक्मरानी थी। इसलिए जरूरी था कि मुसलमान हजरत ईसा और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की सही हकीकत से वाकिफ होते। चुनाचे इस सूरत में इन हजरात के वाकयात इसी सियाक व सबाक से बयान हुए हैं, और चूंकि ये वाजे करना था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे नहीं हैं, जैसा कि ईसाइयों का अकीदा था, बल्कि वो अंबिया कराम ही के मुकद्दस सिलसिले की एक कड़ी हैं। इसलिए बाज दूसरे अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का भी मुख्तसर तस्करा इस सूरत में आया है, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुअज्जज़ाना वलादत और उस वक्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की कैफियत सबसे ज्यादा तफसील के साथ इसी सूरत में बयान हुई है। इसलिए सूरत का नाम सूरत मरियम रखा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ हा या आइन स्वाद, ये हरूफ मुक़त्तात है। ये सूरत मक्की सूरा है और उसमें 98 आयतें हैं और 6 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये तस्करा है उस रहमत का जो तुम्हारे परवरदिगार ने अपने बंदे ज़करिया पर की थी। ये उस वक्त की बात है जब उन्होंने अपने परवरदिगार को आहिस्ता आहिस्ता आवाज से पुकारा था। उन्होंने कहा था कि मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां तक कमजोर पड़ गई हैं और सर बुढ़ापे की सफेदी से भड़क उठा है, और मेरे परवरदिगार, मैं आपसे दुआ मांगकर कभी नामुराद नहीं हुआ, और मुझे अपने बाद अपने चचाजाद भाइयों का अंदेशा लगा हुआ है, और मेरी बीवी भी बांझ है। लिहाजा आप खास अपने पास से मुझे एक ऐसा वारिस अता कर दीजिए जो मेरा भी वारिस हो और यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद का भी वारिस पाए, और या रब उसे ऐसा बनाइए जो खुद आपका पसंदीदा हो। आवाज आई कि ज़करिया, हम तुम्हें एक ऐसे लड़के की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याहिया होगा। इससे पहले हमने इसके नाम का कोई और शख्स पैदा नहीं किया। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे परवरदिगार, मेरे यहाँ लड़का किस तरह पैदा होगा जबकि मेरी बीवी तो बांझ है और मैं बुढ़ापे से इस हाल में पहुंच गया हूँ कि मेरा जिस्म सूख गया है। कहा, हाँ ऐसा ही होगा। तुम्हारे रब ने फरमाया है कि ये तो मेरे लिए मामूली सी बात है, और उससे पहले मैंने तुम्हें पैदा किया था जब तुम कुछ भी नहीं थे। और आयत नंबर 10, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दीजिए। फरमाया कि तुम्हारी निशानी ये है कि तुम सेहतमंद होने के बावजूद 3 रातों तक लोगों से बात नहीं कर सकोगे। चुनाचे वो इबादतगाह से निकलकर अपनी कौम के सामने आए और उनको इशारे से हदायत दी कि तुम लोग सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह किया करो। फिर जब याहिया पैदा होकर बड़े हो गए तो हमने उनसे फरमाया कि ए याहिया, किताब को मजबूती से थाम लो, और हमने बचपन ही में उनको दनाई भी अता की थी और खास अपने पास से नरम दिली और पाकीज़गी भी। वो बड़े परहेजगार थे और अपने वालिदैन के खिदमत गुजार भी थे। ना वो सरकश थे, ना नाफरमान थे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से सलाम है उन पर, उस दिन भी जिस रोज वो पैदा हुए, और उस दिन भी जिस रोज उन्हें मौत आएगी, और उस दिन भी जिस रोज उन्हें जिंदा करके दोबारा उठाया जाएगा। और आयत नंबर 16, और इस किताब में मरियम का भी तस्करा करो, उस वक्त का तस्करा जब वो अपने घर वालों से अलहदा होकर उस जगह चली गई जो मशरिक की तरफ वाक़या था। फिर उन्होंने उन लोगों के और अपने दरमियान एक पर्दा डाल दिया। इस मौका पर हमने उनके पास अपनी रूह यानी फरिश्ते को भेजा जो उसके सामने एक मुकम्मल इंसान की शक्ल में जाहिर हुआ। मरियम ने कहा, मैं तुमसे खुदा रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तुम्हें खुदा का खौफ है तो यहाँ से हट जाओ। फरिश्ते ने कहा, मैं तो तुम्हारे रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें एक पाकीज़ा लड़का दूं। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा लड़का कैसे होगा जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं, और ना ही मैं कोई बदकार औरत हूँ। फरिश्ते ने कहा कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे रब ने फरमाया है कि ये मेरे लिए एक मामूली बात है, और हम ये काम इसलिए करेंगे ताकि इस लड़के को लोगों के लिए अपनी कुदरत की एक निशानी बनाए और अपनी तरफ से रहमत का मुजाहिरा करे, और ये बात पूरी तरह तय हो चुकी है। आयत नंबर 22, फिर हुआ ये कि मरियम को इस बच्चे का हमल ठहर गया, और जब वलादत का वक्त करीब आया तो वो इसको लेकर लोगों से अलग एक दूर मुकाम पर चली गई। फिर जजगी के दर्द ने उन्हें एक खजूर के दग के पास पहुंचा दिया। वो कहने लगी, काश कि मैं इससे पहले ही मर जाती और मरकर भूली बसरी हो जाती। फिर फरिश्ते ने उनके नीचे एक जगह से उन्हें आवाज दी कि गम ना कर, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा पैदा कर दिया है, और खजूर के तने को अपनी तरफ फैलाओ, इसमें पक्की खजूरें तुम पर झड़ेंगी। आयत नंबर 26, अब खाओ और पियो और आंखें ठंडी रखो, और अगर लोगों में से किसी को आता देखो तो इशारे से कह देना कि आज मैंने खुदाए रहमान के लिए एक रोजे की मन्नत मांगी है, इसलिए मैं किसी भी इंसान से बात नहीं करूंगी। फिर वो इस बच्चे को उठाए हुए अपनी कौम के पास आई और वो कहने लगे कि मरियम, तुमने तो बड़ा गजब ढाया है। ए हारून की बहन,
ना तो तुम्हारा बाप कोई बुरा आदमी था और ना ही तुम्हारी माँ कोई बदकार औरत थी। आयत नंबर 29। इस पर मरियम ने इस बच्चे की तरफ इशारा किया। लोगों ने कहा, भला हम इससे कैसे बात करें जो अभी पालने में पड़ा हुआ बच्चा है। इस पर बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है, और जहां भी मैं रहूं मुझे बाबरकत बनाया है, और जब तक जिंदा रहूं मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है, और मुझे मेरी अपनी वालिदा का फरमाबरदार बनाया है, और मुझे सरकश और संगदिल नहीं बनाया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से सलामती है मुझ पर उस दिन भी जब मैं पैदा हुआ, और उस दिन भी जिस दिन मैं मरूंगा, और उस दिन भी जब मुझे दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा। ये है ईसा बिन मरियम। इनकी हकीकत के बारे में सच्ची बात यह है जिसमें लोग झगड़ा कर रहे हैं। और आयत नंबर 35, अल्लाह की ये शान नहीं है कि वो कोई बेटा बनाए, उसकी जात पाक है। जब वो किसी बात का फैसला कर लेता है तो बस उससे कहता है कि हो जा, चुनाचे वो हो जाती है। और ए पैगंबर, लोगों से कह दो कि यकीनन अल्लाह मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार है, इसलिए उसकी इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर भी उनमें से मुख्तलिफ गुरोहों ने इख्तलाफ डाल दिया है। चुनाचे जिस दिन ये एक जबरदस्त दिन का मुशाहिदा करेंगे, उस दिन उनकी बड़ी तबाही होगी जिन्होंने कुफर का इर्तिकाब किया है। जिस रोज ये हमारे पास आएंगे उस दिन ये कितने सुनने वाले और देखने वाले बन जाएंगे, लेकिन ये जालिम आज खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। और ए पैगंबर, उनको इस पछतावे के दिन से डराइए जब हर बात का आखिरी फैसला हो जाएगा, जबकि ये लोग उस वक्त गफलत में होंगे और ईमान नहीं ला रहे। यकीन जानो कि जमीन और इस पे सारे रहने वालों के वारिस हम ही हैं और हमारी ही तरफ सबको लौट कर आना है। और आयत नंबर 41, और इस किताब में इब्राहिम का भी तस्करा करो, बेशक वो सच्चाई के खूगर नबी थे। याद करो जब उन्होंने अपने बाप से कहा था कि अब्बाजान, आप ऐसी चीजों की क्यों इबादत करते हैं जो ना तो सुनती है ना देखती है और ना आपका कोई काम कर सकती है। अब्बाजान, मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया, मेरे लिए मेरी बात मान लीजिए, मैं आपको सीधा रास्ता बता दूंगा। अब्बाजान, शैतान की इबादत ना कीजिए, यकीन जानिए कि शैतान खुदाए रहमान का नाफरमान है। अब्बाजान, मुझे अंदेशा है कि खुदाए रहमान की तरफ से आपको कोई अजाब ना आ पकड़े जिसके नतीजे में आप शैतान के साथी बनकर रह जाए। इनके बाप ने कहा, इब्राहिम, क्या तुम मेरे खुदाओं से बेजार हो? याद रखो, अगर तुम बास ना आए तो मैं तुम पर पत्थर बरसाऊंगा और अब तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ। और आयत नंबर 47, इब्राहिम ने कहा कि मैं आपको रुखसत का सलाम करता हूँ, मैं अपने परवरदिगार से आपकी बख्शिश की दुआ करूंगा, बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। और मैं आप लोगों से भी अलग होता हूँ और अल्लाह को छोड़कर आप लोग जिन जिन की इबादत करते हो उनसे भी, और मैं अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने परवरदिगार को पुकार कर मैं नामुराद नहीं रहूंगा। चुनाचे जब वो उनसे और उन बुतों से अलग हो गए जिन्हें वो अल्लाह के बजाय पुकारा करते थे, तो हमने इन्हें इसहाक और यकूब जैसी औलाद बख्शी और उनमें से हर एक को नबी बनाया और उनको अपनी रहमत से नवाजा और उन्हें ऊंचे दर्जे की नेकनामी अता की। और आयत नंबर 51, और इस किताब में मूसा का भी तस्करा करो, बेशक वो अल्लाह के चुने हुए बंदे थे और रसूल और नबी थे, और हमने उन्हें कोहे तूर के दाईं जानब से पुकारा और उन्हें अपना राजदार बनाकर अपना कुर्ब अता किया। और हमने उनके भाई हारून को नबी बनाकर अपनी रहमत से उन्हें एक मददगार अता किया। और इस किताब में इस्माइल का भी तस्करा करो, बेशक वो वादे के सच्चे थे और रसूल और नबी थे, और वो अपने घर वालों को भी नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करते थे और अपने परवरदिगार के नजदीक पसंदीदा थे। और इस किताब में अदरीस का भी तस्करा करो, बेशक वो सच्चाई का खूगर नबी थे। और आयत नंबर 57, और हमने उन्हें बुलंदी देकर एक बुलंद मकाम तक पहुंचा दिया था। आदम की औलाद में से ये वो नबी हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, और उनमें से कुछ उन लोगों की औलाद में से हैं जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, और कुछ इब्राहिम और इस्माइल यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। ये सब इन लोगों में से हैं जिनको हमने हदायत दी है और अपने दीन के लिए मुंतखब किया है। जब उनके सामने खुदाए रहमान की आयतों की तलावत की जाती है तो ये रोते हुए सजदे में गिर जाते हैं। फिर उसके बाद ऐसे लोग इनकी जगह आए जिन्होंने नमाजों को बर्बाद कर दिया और अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चले। चुनाचे उनकी गुमराही बहुत जल्द उनके सामने आ जाएगी। अलबत्ता जिन लोगों ने तौबा कर ली और ईमान ले आए और नेक अमल किए तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे
और उन पर जरा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। और आया नंबर 61, इनका दाखिला ऐसे हमेशा बाकी रहने वाले बागात में होगा जिनका खुदाए रहमान ने अपने बंदों से इनके देखे बगैर वादा कर रखा है। यकीनन उसका वादा ऐसा है कि ये उस तक जरूर पहुंचेंगे और वो इसमें सलामती की बातों के सिवा कोई लग बात नहीं सुनेंगे, और वहां उनका रिस्क इन्हें सुबह शाम मिलेगा। यह है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उसको बनाएंगे जो मुत्तकी होंगे। और फरिश्ते तुमसे ये कहते हैं कि हम आपके रब के हुक्म के बगैर उतर कर नहीं आते। जो कुछ हमारे आगे है और जो कुछ हमारे पीछे है और जो कुछ इसके दरमियान में है वो सब उसी की मलकियत है। और तुम्हारा रब ऐसा नहीं जो भूल जाया करे। वो आसमान और जमीनों का भी मालिक है और जो मखलूक इसके दरमियान है उनका भी वही मालिक है। लिहाजा तुम उसकी इबादत करो और उसकी इबादत पर जमे रहो। क्या तुम्हारे इल्म में कोई और है जो उस जैसी सिफात रखता हो? और आय नंबर 66, और काफिर इंसान ये कहता है कि जब मैं मर चुका हूंगा तो क्या वाकई उस वक्त मुझे जिंदा करके निकाला जाएगा? क्या उस इंसान को ये बात याद नहीं आती कि हमने उसे शुरू में उस वक्त पैदा किया जब वो कुछ भी नहीं था? तो कसम है तुम्हारे परवरदिगार की, हम उनको और उनके साथ सारे शयातीन को जरूर इकट्ठा करेंगे, फिर उनको दोजख के गिर्द इस तरह लेकर आएंगे कि ये सब घुटने के बल गिरे होंगे। फिर उनके हर गुरों में से उन लोगों को खींच निकालेंगे जो खुदाए रहमान के साथ सरकशी करने में ज्यादा सख्त है। फिर ये बात भी हम खूब जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जो सबसे पहले इस दोजख में झोंके जाने के ज्यादा मुस्तहिक हैं। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजल्ना मिनहुम। और आया नंबर 71, और तुम में से कोई नहीं है जिसका इस दोजख पर गुजर ना हो। इस बात का तुम्हारे परवरदिगार ने हतमी तौर पर जिम्मा ले रखा है। फिर जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया है उन्हें तो हम निजात देंगे, और जो जालिम है उन्हें इस हाल में छोड़ देंगे कि वो इस दोजख में घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। यहाँ पे पुलसरात की बात हो रही है। और जब उनके सामने हमारी खुली खुली आयतें तलावत की जाती थी तो काफी लोग मोमिनों से कहते थे कि बताओ हम दोनों फरीकों में से किसका मुकाम ज्यादा बेहतर है और किसकी मजलिस ज्यादा अच्छी है। और ये नहीं देखते कि इससे पहले हम कितनी नस्लें हलाक कर चुके हैं जो अपने साजो सामान और जाहिरी आनो बान में उनसे कहीं बेहतर थे। और आया नंबर 75, कह दो जो लोग गुमराही में जा पड़े तो उनके लिए मुनासिब यही है कि खुदाए रहमान उन्हें खूब ढील देता रहता है। अल्लाह अकबर, यहाँ तक कि जब ये लोग वो चीज खुद देख लेंगे जिनसे उन्हें डराया जा रहा है, चाहे वो इस दुनिया का अजाब हो या कयामत, तो उस वक्त उन्हें पता चलेगा कि बदतरीन मुकाम किसका है और लश्कर किसका ज्यादा कमजोर है। और जिन लोगों ने सीधा रास्ता इख्तियार कर लिया है अल्लाह उनको हदायत में और तरक्की देगा। और जो नेक अमल बाकी रहने वाले हैं उनका बदला भी तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ बेहतर मिलेगा और उनका मजमूई अंजाम भी बेहतर होगा। भला तुमने उस शख्स को भी देखा है जिसने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया है और ये कहा है कि मुझे माल और औलाद आखिरत में भी जरूर मिलेंगे। आय नंबर 78, क्या उसने आलमे गायब में झांक कर देख लिया है या उसने खुदाए रहमान से कोई अहद ले रखा है? हरगिज़ नहीं। जो कुछ ये कह रहा है हम उसे भी लिख रहे हैं और उसके अजाब में और इजाफा हो रहा है। और जिस माल और औलाद का ये हवाला दे रहा है उसके वारिस हम होंगे और ये हमारे पास तन्हा आएगा। और इन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरे मबूद इसलिए बना रखे हैं ताकि वो इनकी पुष्पनाही करे। ये सब गलत बातें हैं। वो तो इनकी इबादत से ही इनकार कर देंगे और उल्टे उनके मुखालिफ हो जाएंगे। और आया नंबर 83 के ए पैगंबर, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि हमने काफरों पर शयातीन छोड़ रखे हैं जो उन्हें बराबर उकसाते रहते हैं? लिहाजा तुम इनके मामले में जल्दी ना करो, हम तो इनके लिए गिनती गिन रहे हैं। उस दिन को ना भूलो जिस दिन हम सारे मुत्तकी लोगों को मेहमान बनाकर खुदाए रहमान के पास जमा करेंगे और मुजरिमों को प्यासे जानवरों की तरह हाँक कर दोजख की तरफ ले जाएंगे। लोगों को किसी की सिफारिश करने का इख्तियार भी नहीं होगा सवाए उन लोगों के जिन्होंने खुदाए रहमान से कोई इजाजत हासिल कर ली हो। और ये लोग कहते हैं कि खुदाए रहमान की कोई औलाद है। तो ऐसी बात कहने वालों, हकीकत यह है कि तुमने बड़ी संगीन हरकत की है। कुछ वईद नहीं कि इसकी वजह से आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ टूट गिरे कि उन लोगों ने खुदाए रहमान के लिए औलाद होने का दावा किया है। हालांकि खुदाए रहमान की ये शान नहीं है कि उसकी कोई औलाद हो। आसमानों और जमीन में जितने लोग हैं इनमें से कोई ऐसा नहीं है
جو خدائے رحمان کے حضور میں بندہ بن کر نہ آئے گا۔ اور آیت نمبر 94 کہ یقین رکھو کہ اس نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن رہا ہے، اور قیامت کے دن ان میں سے ایک ایک شخص اس کے پاس اکیلا اکیلا آئے گا۔ ہاں بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں، انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، خدائے رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے۔ چنانچہ اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنایا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دو اور اس کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو ضد کی وجہ سے جھگڑے پر آمادہ ہیں۔ اور آیت نمبر 98 اس سورہ کی آخری آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے، کیا تمہیں ٹٹولنے سے بھی ان میں سے کسی کا پتہ ملتا ہے یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی تمہیں سنائی دیتی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں پہ سورۃ مریم ختم ہوتی ہے۔ اب شروع کرتے ہیں سورۃ طٰہٰ۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی۔ مسند روایات سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی سورت کو سن کر اسلام لائے تھے۔ ان کی بہن فاطمہ اور ان کے بہنوئی جو تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ان سے پہلے خفیہ طور پر اسلام لا چکے تھے، جس کا انہیں پتہ نہیں تھا۔ ایک روز وہ گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک شخص انہیں ملا۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں جہاں آپ کے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر غصے کے عالم میں واپس آئے اور بہن اور بہنوئی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کو آتے دیکھ کر انہوں نے وہ صحیفے جس پر سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی ان کو چھپا دیا، لیکن حضرت عمر نے پڑھنے کی آواز سن لی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اور یہ کہہ کر اپنے بہنوئی اور اپنی بہن دونوں کو مارنے لگے۔ اس وقت ان دونوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی بھی سزا دے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا مجھے بھی دکھاؤ کہ وہ کیسا کلام ہے۔ بہن نے ان سے غسل کروایا اور صحیفہ ان کو دکھایا جس پر سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اسے پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مبہوت رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں اسلام لانے کی ترغیب دی اور بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ، ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق عطا کر دے تاکہ وہ اسلام کی قوت بن سکے۔ چنانچہ اسی وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی وہ مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش اور تکلیفوں کا زمانہ تھا۔ کفار مکہ نے ان پر زندگی تنگ کر رکھی تھی، اس لیے اس صورت کا بنیادی مقصد ان کو تسلی دینا تھا کہ اس قسم کی آزمائشیں تو حق کے علمبرداروں کو ہر زمانے میں پیش آئی ہیں، لیکن آخری انجام انہی کے حق میں بہتر ہوگا۔ چنانچہ اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہایت تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، جس سے دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں، یہ بھی کہ ایمان والوں کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی کہ آخری فتح انہی کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ثابت کرنا مقصود ہے کہ تمام انبیاء کرام کی بنیادی دعوت ایک ہی ہوتی ہے کہ انسان خدائے واحد پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔